پہلی بحث اسم کے بیان میں۔ الاسم ہوا کلمۃ، اسم ایسا کلمہ ہے تدل بنفسها علی معنی مستقل بالفہم، جو بذات خود تدل بنفسها بذات خود بتائے ایسے معنی کو مستقل بالفہم جو سمجھنے کے اعتبار سے مستقل ہو، یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کو کسی اور کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس تعریف میں کلمتن یعنی اسم کو کلمہ کہا، اس سے محمل الفاظ خارج ہو گئے، وہ اسم نہیں ہو سکتے۔ الفاظ ضرور ہیں مگر اسم نہیں، کیونکہ اسم کے لیے کلمہ یعنی موضوع ہونا ضروری ہے۔ اور موضوع میں سے بھی آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل، اور موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام یا مفرد اور مرکب۔ تو کلمہ کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو اسم ہوگا وہ موضوع بھی ہوگا اور مفرد بھی ہوگا۔ تو جو محمل ہے وہ چونکہ موضوع نہیں، مفرد نہیں، اس لیے وہ اسم نہیں بن سکتا۔ آگے اس تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ تدل بنفسها علی معنی مستقل بالفہم، جو بذات خود ایسے معنی کو بتائے سمجھنے کے اعتبار سے جو مستقل ہو۔ تو جس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور کلمے کے ملانے کی ضرورت ہو وہ بھی اس قید سے خارج ہو گیا۔ لہذا حرف کہ جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا دوسرے کلمے کو ملائے بغیر، وہ اس تعریف سے خارج ہو گیا، یعنی اسم نہیں ہو سکتا کوئی بھی حرف۔ غیر مقترن وضعا بزمان من الازمان الثلاثه الماضی والحال والمستقبل، وہ معنی وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اس قید سے فعل خارج ہو گیا، کیونکہ فعل بذات خود ایسے معنی کو بتاتا تو ہے جو مستقل بالفہم ہو، سمجھنے میں مستقل ہو، یعنی کسی اور کلمہ کو ملانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو سمجھنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ معنی جو فعل میں ہوتا ہے وہ ماضی، حال، استقبال تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے وضع کے اعتبار سے متصل و مقترن ہوتا ہے، اس لیے وہ اسم نہیں ہو سکتا۔ تو اسم کے لیے ضروری ہے کہ جو معنی سمجھ میں آئے وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے مقترن متصل بھی نہ ہو۔ اسم کی مثال کا ہندن، جیسے کہ ہند، وہ ہلالن، ہند ایک ملک کا نام ہندوستان ہے، یا پھر ہند سے مراد عورت کا نام یعنی ہندا جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہلالن، اور جیسے کہ چاند، وشمسن سورج، تمرتن کھجور، مجدن عظمت، تجربتن تجربہ، یہ سارے اسماء ہیں، کیونکہ یہ سب ایسے معنی کو بتاتے ہیں جو سمجھنے میں کسی اور کلمے کے محتاج نہیں ہوتے اور وضع کے اعتبار سے کسی زمانے پر دلالت بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں سے اسم کی علامتیں سماعت کریں۔ علامتہ، اسم کی علامتیں، للاسم علامات کثیرۃ تختص بہ وتدل علیہ، اسم کی بہت سی علامتیں ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں اور اسم کو بتاتے ہیں۔ ابرزها واشهرها ما یاتی، ان میں سب سے نمایاں اور سب سے مشہور وہ ہیں جو درج ذیل ہیں، یعنی اسم کی علامتیں ہیں جو اسم کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور یعنی فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں بہت ہیں مگر ان میں سے جو سب سے نمایاں اور مشہور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دخول الف لام غیر الموصولۃ، الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا، جیسے الرجل، الکتاب، العلم، تو الف لام ان تینوں کلمات پر داخل ہے، یہ اسم کی علامت ہیں، لہذا یہ تینوں کلمے اسم ہیں۔ واما الف لام الموصولۃ فقد تدخل علی الفعل المضارع، رہا الف لام موصولہ تو وہ کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں، کما فی قول الفرزدق، جیسے کہ فرزدق شاعر کے قول میں، یعنی الف لام موصولہ یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اسم کی علامت قرار نہیں پائے گا۔ الف لام موصولہ کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرزدق شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے، شعر سماعت کریں۔ ما انتا بالحکم ترضا حکومتہ ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، پہلے شعر کا ترجمہ سماعت کریں۔ ما انتا بالحکم، تو فیصل نہیں، اترضا حکومتہ، جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو، تو ایسا فیصل نہیں، تو ایسا حاکم نہیں، یعنی فیصلہ کرنے والا نہیں جس کے فیصلے سے خوش ہوا جاتا ہو، پسند کیا جاتا ہو۔ ولا الاصیل، اور نہ ہی تو حسب نسب کے اعتبار سے شریف الاصل ہے، اصیل کے معنی۔ ولا ذی الرأی، اور نہ ہی پکی رائے والا ہے، عقل والا ہے۔ والجدل، اور نہ ہی دلیل سے کسی کو خاموش کرنا، جدل کہتے ہیں ایسا شخص جو بحث کرنے میں دلیل سے مد مقابل کو خاموش اور لاجواب کر دے۔ تو شعر کا ترجمہ ہوگا، ما انتا بالحکم، تو وہ فیصل نہیں، اترضا حکومتہ، جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو۔ ولا الاصیل، اور نہ ہی تو شریف النسب ہے، شریف الاصل ہے، اور نہ ہی پکی رائے والا ہے، اور نہ ہی ایسا باحث ہے جو دلیل سے دوسروں کو لاجواب کر دے۔ اس شعر میں محل استشہاد اترضا ہے، اترضا میں جو الف لام داخل ہے وہ الف لام موصولہ ہے، یعنی وہ الذی کے معنی میں ہے، اور اصل شعر یوں ہے، ما انتا بالحکم میں اس کے بعد الذی ترضا حکومتہ، تو ایسا حاکم نہیں جس کے فیصلے کو پسند کیا جاتا ہو۔ تو اترضا میں جو الف لام ہے وہ الف لام موصولہ ہے، یہ فعل میں ترضا فعل مضارع مجہول میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ الف لام کی جو قسمیں ہیں، الف لام تعریف کے لیے الف لام موصولہ، یہ دو قسمیں ہیں، ان دو میں سے جو موصولہ والا ہے وہ اسم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ فعل میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اسم کی علامت نہیں ہے۔ ہاں الف لام جو تعریف کے لیے ہو، جو معرفہ بنانے کے لیے ہو، وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور وہی اسم کی علامت ہے۔ یہ جو شعر کہا گیا ہے یہ فرزدق نے بنو عذرا کے ایک شخص کی ہجو بیان کرتے ہوئے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے۔ اصل میں بنو عذرا کے ایک آدمی نے فرزدق اور اختل ان دونوں شعراء پر جریر نامی شاعر کو فضیلت دے دی، ترجیح دے دی، تو بنو عذرا کے اس شخص پر مذمت کرتے ہوئے فرزدق نے یہ شعر کہا تھا۔ اب دوسری علامت، الجر
अलजर्रो बिलकसरति लती युहदिसुहल आमिलो, उस कसरा के जरिए मजरूर होना, अलजर्रो मजरूर होना, बिलकसरति लती उस कसरा के जरिए मजरूर होना, युहदिसुहल आमिलो जो आमिल का नतीजा हो, यानी आमिल के दाखिल होने से जो कसरा आए वो कसरा उस कसरे के जरिए मजरूर होना, ये इसम की अलामत है। हरफन काना और इजाफतन, हाँ वो आमिल हरफ हो या इजाफत हो। यहाँ आप थोड़ी सी वजाहत समाप्त कर लें कि कसरा आता है कभी कभी आमिल की वजह से और कभी कभी कसरा आता है असालतन, आमिल की वजह से नहीं। तो जो कसरा आमिल की वजह से आए वही इसम की अलामत है। अब चाहे अमल देने वाला हर्फ हो या इजाफत हो, मुजाफ होना हो। जैसे मिसाल दी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें आप देखें बा ये आमिल है, हर्फ जर है और ये जिस पर दाखिल होता है उसको कसरा देता है। तो इसमें मीम में जो कसरा है वो आमिल की वजह से कसरा है और इस कसरे की वजह से चूंकि इसम मजबूर है इसलिए लफ्ज़ इसम बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज़ इसम है ये इसम होगा। इसी तरह से अल्लाह इसमें जलालत ये मुजाफ इलैह है, इससे पहले इसम मुजाफ है और मुजाफ होना ये खुद आमिल है। तो इसम मुजाफ हुआ और अल्लाह इसमें जलालत पर जो कसरा है वो कसरा आमिल की वजह से आया है, इसलिए अल्लाह इसमें जलालत के अंदर चूंकि इसम होने की अलामत पाई गई इसलिए अल्लाह इसमें जलालत इसम है। इसी तरह से अर्रहमान अर्रहीम ये सब सिफात हैं और इनका आमिल मौसूफ होता है, अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ है और वो आमिल है और वो चूंकि खुद मजरूर है, आमिल का जैसा एराब होता है वही आमिल का जैसा एराब होता है मामूल का वैसे एराब होता है सिफत मौसूफ में, इसलिए अर्रहमान और रहीम में जो कसरा है ये भी आमिल की वजह से है और आमिल की वजह से मजरूर है, इसलिए अर्रहमान और रहीम भी इसमें करार पाएंगे। लेकिन वो कसरा कि जो आमिल की वजह से ना हो, जैसे हम कहें इर में रमा यरमी से पहले अमर है, इर में मीम में कसरा जरूर है लेकिन ये कसरा आमिल की वजह से नहीं है बल्कि असालतन है, तो इसलिए ये इसम होने की अलामत, ये कसरा इसम होने की अलामत नहीं है और इसी वजह से इस कसरा की वजह से नहीं कर सकते कि इर में इसम है बल्कि वो एक फेल है। नंबर 3 अन्निदाओ वह हुआ कौनुल कलिमते मुनादतन, अन्निदाओ मुनादा होना। कहा कि निदा कौनुल कलिमते मुनादतन कलमे का मुनादा होना है, फकुल्लु मुनादन इस्मुन तो हर मुनादा इसम है, व निदाउहु अलामत इस्मियतिही और कलमे का मुनादा होना ही उसके इसम होने की अलामत है। मुनादा होने का मतलब है जिसको पुकारा जाए, जाहिर सी बात है जिसको भी पुकारा जाएगा वो कोई इसम कोई जात ही होगा और फेल यानी पढ़ना लिखना चलना फिरना ये अफआल होते हैं, इनको तो पुकारा ही नहीं जाता है, मुनादा बनाया ही नहीं जा सकता है, नहीं कहा जाएगा ए पढ़ना ए लिखना। तो इसलिए मुनादा होना ये खुद इसम होने की अलामत है, जिसको भी मुनादा बना दिया जाए तो मुनादा इसम करार पाएगा। उसकी मिसाल जैसे या अलियो ए अली, या ज़ैनबो ए ज़ैनब, या खादिमो ए खादिम, तो इसमें अली ज़ैनब खादिम ये तीनों कलिमात मुनादा हैं जिन पर हर्फ या दाखिल है, हर्फ निदा दाखिल है और मुनादा होने की वजह से ये इसम हैं और इनके मुनादा होना ही इसम होने की दलील है। अलामत नंबर 4 अत-तनवीनो बेजमीए अक़सामिही इल्ला तनवीन तरन्नुम, तनवीन अपनी तमाम किस्मों के साथ सिवाय तनवीन तरन्नुम के, यानी तनवीन इसम होने की अलामत है, जिस पर तनवीन आ जाए उस कलमे को इसम कहते हैं, उस कलमे को इसम करार देंगे मगर सिवाय तनवीन तरन्नुम के। ये तनवीन तरन्नुम इसम की अलामत नहीं है। असल में इसम तनवीन की 4 किस्में हैं, तनवीन की 4 किस्में हैं, तनवीन एवज़, तनवीन मुकाबला, तनवीन तमकीन और तनवीन तरन्नुम। इसी तनवीन तरन्नुम को तनवीन ज़रूरत भी कहते हैं जो शेर व शायरी में कभी कभी वजन ठीक करने के लिए लाते हैं। तो तनवीन तरन्नुम ये फेल में भी दाखिल हो जाता है। इसके अलावा तनवीन की जितनी किस्में हैं वो सब के सब इसम की अलामत हैं, जिस कलमे में ये तनवीन आ जाए उसको हम इसम करार देंगे। उसकी मिसाल जैसे रजुलिन दारिन, ये रजुलन दारुन रजुलन दारन ये सब वयाती बयान हुआ कि मुबाहिस हुरूफ इंशाअल्लाह ताला, और हुरूफ की बहसों में उसका बयान यानी तनवीनों का बयान आएगा इंशाअल्लाह ताला। 5वीं अलामत अल इस्नादो इलैह, मुस्नद इलैह होना। अल इस्नाद के माने मुस्नद होना और अल इस्नादो इलैह के माने मुस्नद इलैह होना। वह हुआ अन युस्नदा इलैह मा ततिम्मु बिहिल फायदा, इस्नाद इलैह ये है कि कलमे की तरफ ऐसा कलमा मुस्नद किया जाए जिससे फ़ायदा मुकम्मल हो, यानी जिससे कोई बात समझ में आए। जैसे ज़हबल मुसाफिर, यहाँ मुसाफिर की तरफ जाने की निस्बत ज़हाब की निस्बत की गई है और जो भी सुनने वाला सुनेगा तो इससे एक बात उसे मालूम हो जाएगी, एक फ़ायदा उसे मालूम हो जाएगा, तो फ़ायदा यहाँ काम हो जाता है। तो अल मुसाफिर मुस्नद इलैह है तो ये मुस्नद इलैह होना इसम की अलामत है। इसी तरह से मोहम्मदुर रसूलुन, मोहम्मद रसूल हैं, तो ये देखिए मोहम्मद की तरफ रसूल होने की निस्बत की गई और ऐसी निस्बत है जिससे फ़ायदा काम हो जाता है, तो मोहम्मद क्या है इसम है। वल मुस्नद इलैह कद यक़उ फ़ाइलन, मुस्नद इलैह कभी फ़ाइल होता है जैसे ज़ाहिका हसनुन, हसन हसा, यहाँ हसन फ़ाइल है ज़ाहिका फ़ेल है, और नाइबा फ़ाइलिन, और कभी नाइब फ़ाइल होता है जैसे सुजन लिस्सो, चोर को कैद किया गया, अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, इसमें सुजना फ़ेल है और लिस्सो नाइब फ़ाइल है, तो मुस्नद इलैह है मगर नाइब फ़ाइल है। और मुब्तदा, मुस्नद इलैह कभी मुब्तदा होता है जैसे अल मसाफ़तु बईदतुन में अल मसाफ़त मुब्तदा है, मुस्नद इलैह है। और इसमन लिफ़िलिन नाक़िसिन, और मुस्नद इलैह कभी फ़ेल नाक़िस का इसम होता है जैसे सारा अल फ़क़ीरु गनियन, फ़क़ीर मालदार हो गया, यहाँ अल फ़क़ीर मुस्नद इलैह है जो सारा का इसम है। और इसमन लिअहदिल हुरूफ़िल मुशब्बहति बिल फ़ेल, या हुरूफ़ मुशब्बह फ़ेल में से किसी का इसम हो जैसे इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, इसमें अल्लाह इसमें जलालत पर इन्ना हर्फ़ मुशब्बह फ़ेल दाखिल है और इन्ना का इसम है इसलिए अल्लाह इसमें जलालत इसम है। और इसमन लिलन नाफियत लिल जिन्स, या ला नफी जिन्स का इसम हो जैसे ला तालिबा गायबुन हाज़िर यौम, आज के दिन कोई भी तालिब इल्म गायब नहीं है, यहाँ तालिब पर ला नफी जिन्स दाखिल है इसलिए वो मुस्नद इलैह है और इसम है। और इसमन लिल अहरुफ़ि लती तअमलु अमल लैसा, या मुस्नद इलैह कभी इसम होता है उन हुरूफ के लिए जो लैसा का अमल करते हैं। लैसा का अमल क्या है? अपने इसम को ज़म्मा देना और अपनी खबर को फतहा देना, तो ऐसे कलिमात जो लैसा का अमल करें तो वो उनका इसम होना भी मुस्नद इलैह होने की दलील है और मुस्नद इलैह इसम की दलील है, इसलिए वो भी इसम होगा। जैसे मा ज़ुहैरुन कसूलन, ज़ुहैर सुस्त नहीं, और जैसे ताज़्ज़ा फला शैउन अला अर्दि बाक़ियन, ताज़्ज़ा ये बाब तफ़अुल से है, अज़ाउन से बना है, अज़ाउन के माने है सब्र करना, इसी से ताज़ियत बना है,
صبر دینا, تسلی دینا. تو تعزا یا تعزا صبر کر, تسلی رکھ. فلا شیء علی الارض باقیا, کیونکہ کوئی چیز زمین پر باقی نہ رہے گی. اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی شخص, تمہارا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اس پر صبر کر, تسلی رکھ, کیونکہ زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. ساری چیزیں, سارے لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں. والمسند قد يقع فعلا او اسم فعل او خبرا لمبتدا او خبرا لحرف مشبه بالفعل او خبرا للنافيه للجنس او خبرا للحرف التي تعمل عمل ليس. اور مسند کبھی فعل ہوتا ہے یا اس میں فعل ہوتا ہے, یا اس میں فعل ہوتا ہے, او خبرا لمبتدا یا کسی مبتدا کی خبر ہوتا ہے, او خبرا لحرف مشبه بالفعل یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہوتا ہے, او خبرا للنافيه الجنس یا لا نفی جنس کی خبر ہوتا ہے, او خبرا للحرف التي تعمل عمل ليس یا ليس کا عمل کرنے والے حروف میں سے کسی حرف کی خبر ہوتا ہے. یعنی خبر ہونا ان سب صورتوں میں یا تو فعل ہوگا یا اس میں فعل ہوگا یا خبر ہوگا. تو یہ خبر ہونا مسند ہونے کی دلیل ہے, اور مسند ہونا یہ اسم کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ فعل بھی مسند ہوتا ہے. اب دیکھیے علامت نمبر 6, قبول و تائید تانیث المتحرکۃ اصالتاً. تائے تانیث جو متحرک ہو اصالتاً, اس کا قبول کرنا. تو ایسا کلمہ جو تائے تانیث متحرکہ کو قبول کرے اور وہ تائے تانیث متحرکہ اصالتاً ہو, یعنی اصلی ہو, کسی سے بدل کرنا آیا ہو, تو ایسی تائے تانیث کو قبول کرنا بھی اسم ہونے کی علامت ہے. جیسے ساکنۃ, عاملۃ, راشدۃ. ان سب صورتوں میں ساکنۃ, عاملۃ, راشدۃ میں جو تائے تانیث ہے یہ اسم ہونے کی علامت ہے. کونھا مصغرۃ, کلمے کا مصغر ہونا, جیسے عبید, رجیل, ریش. تو مصغر ہونا اسم ہونے کی علامت ہے, کیونکہ فعل کی تصغیر نہیں آتی. لحوق کو یا نسبت بہا, یا نسبت کا کلمے کے ساتھ لاحق ہونا, یعنی کلمے کے اخیر میں نسبت والی یا کا آنا, جیسے مکی, مکہ کا رہنے والا, مدنی, مدینے کا رہنے والا, حنفی, حنفی مذہب والا, قادری, قادری سلسلے والا. تو ان سب میں یا نسبتی لگی ہوئی ہے اخیر میں, اور یا نسبتی اسم ہونے کی علامت ہے, اس لیے مکی, مدنی, حنفی, قادری یہ سارے کلمات اسم ہیں. نمبر 9, قولھا منعوتۃ, کلمے کا موصوف ہونا. موصوف, نعت اور منعوت موصوف اور صفت کے معنی میں. تو منعوت ہونا یعنی موصوف ہونا, جیسے محب, صادق, وعبد مؤمن. محب موصوف, صادق صفت. محب موصوف ہونے کی وجہ سے اسم ہے, عبد مؤمن میں عبد موصوف ہے اس لیے وہ اسم ہے. اور صفت ہونا اسم ہونے کی علامت نہیں ہے, اس لیے کہ جس طرح سے اسم صفت بنتا ہے اسی طرح فعل بھی صفت بنتا ہے, اور اس لیے صفت ہونا یہ اسم ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ موصوف ہونا یہ اسم ہونے کی علامت ہے. علامت نمبر 10, قولھا صاحب الحال, کلمے کا صاحب الحال ہونا یعنی ذو الحال ہونا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حال ہونا یہ اسم ہونے کی علامت نہیں ہے, کیونکہ حال جس طرح سے اسم بنتا ہے اسی طرح سے حال فعل بھی بنتا ہے. تو صرف ذو الحال بننا یہ اسم ہونے کی علامت ہے. جیسے عاد القائد من الحرب ظافرا, عاد القائد سپہ سالار لوٹا, من الحرب جنگ سے, ظافرا کامیاب, سپہ سالار جنگ سے کامیاب لوٹا. اس میں القائد ذو الحال ہے اس لیے یہ اسم ہے. اس کے علاوہ بھی علامتیں پائی جا سکتی ہیں. ایک اسم کے اندر جتنی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں بہت سی علامتیں اس میں 3-4 اکٹھے پائی جا سکتی ہیں. اس میں ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی علامت آ سکتی ہے دوسری نہیں آ سکتی. اور دوسری مثال دیکھیے, وخلق الانسان ضعیفا, انسان کو پیدا کیا گیا کمزور. تو یہاں پہ خلق الانسان ضعیفا میں الانسان ذو الحال ہے, لہذا یہ اسم ہے. اسم کی علامتوں کا بیان مکمل ہوا. اب اس کے بعد یہاں سے اسم کو اسم نام رکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہا جاتا. اس سلسلے میں اختلاف ہے کوفیوں کا اور بصریوں کا, اس کو سماعت کریں. وجہ تسمیتہ, اسم کو اسم نام رکھنے کی وجہ, ہوا ماخوذ من السمو, اسم سمو سے ماخوذ ہے, بمعنی العلو, علو کے معنی میں, یعنی اسم سمو سے بنا ہے اور سمو علو کے معنی میں, بلندی کے معنی میں ہے. اب اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے تو اس کو کہا یسمى اسما, اور اسم کو اسم کہا جاتا ہے لسموہ علی قسیمہ و اخویہ, کیونکہ وہ بلند ہے اپنی دونوں مد مقابل قسموں پر, اخویہ اور اپنے صاحبین پر, یعنی اپنے ہم سروں پر. اخویہ کے معنی یہاں ہم سر کر لیں. تو اسم کے مقابل جو دو قسمیں ہیں وہ فعل اور حرف ہیں. ان فعل اور حرف دونوں ہی پر اسم بلند ہے, اس بلندی کی وجہ سے اسے اسم کہا گیا, کیونکہ اسم سمون سے ماخوذ اور سمون کے معنی بلند ہونا ہوتا ہے. اس کو کہا اب بلند کیسے ہے اسم فعل اور حرف پر بلند کیسے ہے, تو اس کو کہا لأنه يتركب منه وحده الكلام, کیونکہ اسم سے کلام تنہا اسم سے کلام مرکب ہو جاتا ہے. بخلاف اخویہ, برخلاف اس کے دونوں ہمسروں کے, یعنی فعل اور حرف کے, الفعل والحرف, برخلاف اس کے دونوں ہمسروں فعل اور حرف کے, کہ فعل اور حرف سے کوئی بھی کلام مرکب نہیں ہوتا جب تک کہ اسم نہ ملایا جائے. هذا ما ذهب اليه البصريون, یہ جو بیان کیا گیا بصریوں کا مذہب ہے, وہ المختار اور یہی پسندیدہ مذہب ہے. وقال الكوفيون, اور کوفیوں نے کہا ہوا ماخوذ من الوسم, کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے, بمعنی العلامت, اور وسم علامت کے معنی میں ہے. اب اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں, تو اس وجہ سے کیونکہ جو بھی اسم ہوتا ہے وہ اپنے مسمى یعنی اپنے مصداق, یعنی خارج میں جو شے پائی جاتی ہے جس پر کلمہ صادق آتا ہے اس کے لیے علامت ہے, اس کے لیے اس وجہ سے اسم کو اسم کہا جاتا ہے. وقال الكوفيون, کوفیوں نے کہا ہوا ماخوذ من الوسم, کہ اسم وسم سے ماخوذ ہے, اور وسم بمعنی العلامت, علامت کے معنی میں ہوتا ہے. وہ یسمى اسما, اور اسم کو اس معنی کے اعتبار سے اسم اس لیے کہتے ہیں کہ انه علامت علی مسماه, کیونکہ اسم اپنے مسمى, اپنے مصداق یا جس پر صادق ہوتا ہے اس کے اوپر علامت ہوتی ہے, اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے. یعنی اسم کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسم اپنے مسمى پر علامت ہوتی ہے اور اسم کا معنی علامت ہوتا ہے. المبحث الثانی الفعل, دوسری بحث فعل کے بیان میں. الفعل هو كلمة تدل بنفسها على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل. اس تعریف کو غور سے سماعت کر کے سمجھیں. فرمایا فعل ایسا کلمہ ہے جو بذات خود ایسے کام کو بتائے جو کام ملا ہوا ہو, علی حدث ایسے کام کو بتائے, مقترن جو ملا ہوا ہو, وضع کے اعتبار سے بأحد الأزمنة الثلاثة تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے. یعنی فعل ایسا کلمہ ہے, کلمہ کے معنی مفرد کے ہیں اور موضوع کے ہیں, تو معنی ہوا کہ فعل جو ہوگا وہ موضوع ہوگا, محمل نہیں ہوگا, اور مفرد ہوگا
مرکب نہیں ہوگا. تو فعل ایسا کلمہ ہے تدل بنفسہا جو بذات خود بتائے علی حدث مقترن ایسے کام پر جو کام وضع کے اعتبار سے تینوں زمانے ماضی حال استقبال میں سے کسی ایک سے مقترن اور متصل ہو. اس تعریف میں کلمتن کے ذریعے محمل کو خارج کیا گیا اور مرکب کو خارج کیا گیا، اور تدل بنفسہا جو بذات خود دلالت کرے یہ اس کے ذریعے سے حرف کو خارج کیا گیا. یعنی حرف فعل کی تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ حرف معنی پر دلالت کرتا ہے، بذات خود دلالت نہیں کرتا. جب تک کہ دوسرے کو ملایا نہ جائے تب تک وہ اپنے معنی کو نہیں بتاتا، اس لیے وہ خارج ہو گیا. اور اعلیٰ حدث ایسے کام پر دلالت کرے جو وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کسی ایک سے متصل ہو، اس سے اسم کو خارج کیا گیا کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی پر مگر وہ معنی تینوں زمانے میں سے کسی زمانے سے متصل نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں تینوں زمانے میں سے کسی زمانے سے متصل ہوتا ہے، اس لیے اسم فعل کی تعریف سے خارج ہو گیا. اس کی مثال کا ذہبا جیسے کہ ذہبا وہ گیا، یذهب وہ گیا نہیں، کا ذہبا جیسے کہ گیا، یذهب جاتا ہے یا جائے گا، اذهب جا. علامتہ للفعل علامات عدیدۃ فعل کی متعدد علامتیں ہیں تدل علیہ جو فعل ہونے پر دلالت کرتی ہیں. قد سین سوفا اور جزم کا داخل ہونا یعنی جازم کی وجہ سے جو جزم ہو. اس کی مثال قد قام قد یہ فعل کی علامت ہے، وقد یضحک یہاں بھی قد فعل کی علامت ہے، وستذهب وسوف تذهب ولم يذهبوا. ان تمام مثالوں میں قد سین سوفا اور لم یہ علامات فعل ہیں اور جن پر داخل ہیں یعنی مدخول وہ فعل ہیں. نمبر 5 تا 7 واتصال الضمیر البارز المرفوع ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، وتاء التانیث الساکنۃ تاء تانیث ساکنہ کا داخل متصل ہونا، ونون تاکید اور تاکید کے دونوں نون یعنی ثقیلہ اور خفیفہ کا دونوں کا لاحق ہونا. جیسے شربتا شربتے شربتو اور شربتا شربتے شربتو اس میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، تا تے تو یہ سب ضمیر بارز مرفوع متصل ہیں. وشربت یہ اس میں تاء تانیث ساکنہ لاحق ہے، اور ولیکتبن نون ثقیلہ ہے، ولیکتبن ولیکتبن اور لا یکتبن ان دونوں میں انہیں خفیفہ لاحق ہے. تو اس طرح سے ضمیر بارز مرفوع تاء تانیث ساکنہ اور تاکید کے دونوں نون یہ افعال کی علامت ہیں. نمبر 8 والتصریف الی الماضی والمضارع ماضی اور مضارع کی گردان ہونا، کیونکہ اسم کی گردان نہیں ہوتی تو جس کلمے کی گردان ہو وہ فعل ہوگا. وقولہ امرا او نہیا اس کلمے کا امر یا نہی ہونا یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے کیونکہ اسم امر یا نہی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے فعل کی کل 9 علامتیں بیان کی گئیں، انہیں ذہن نشی کر لیں. المبحث الثالث الحرف تیسری بحث حرف کے بیان میں. الحرف ہوا کلمۃ تدل علی معنی فی غیرہا دلالۃ خالیۃ من الزمن. حرف ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی جو ایسا معنی بتائے فی غیرہا جو معنی اس کے غیر میں ہو. یعنی حرف جس معنی کو بتاتا ہے وہ معنی کسی غیر میں پایا جاتا ہے، وہ معنی کسی اور چیز میں پایا جاتا ہے، اور حرف کا اس معنی کو بتانا اس طور پر ہوتا ہے کہ زمانے سے خالی ہوتا ہے، زمانے سے اتصال اور اقتران نہیں ہوتا. اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں. جیسے مثلا من ہے اور الہ ہے. من اور الہ، من کے معنی سے اور الہ کے معنی تک. تنہا من اگر بولا جائے بغیر کسی دوسرے لفظ کو ملائے ہوئے تو من کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح الہ تک کچھ نہیں ہے. جب اس کو ملا دیا جائے کسی دوسرے کلمے سے، مثلا یوں کہا جائے کہ میں نے قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب اول سے آخر تک پڑھی، تو اب یہاں پہ من جو ابتدا کے لیے تھا اور الہ جو انتہا کے بیان کے لیے تھا، اب سمجھ میں آ جائے گا کہ کتاب کی ابتدا اور کتاب کی انتہا مراد ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابتدا اور انتہا یہ دو معنی ہیں اور یہ دونوں معنی کسی اور کے اندر یعنی کتاب کے اندر پائے گئے، نہ کہ من کا اپنا کوئی معنی ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حرف ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی غیر میں موجود ہو اور وہ معنی تینوں زمانے میں سے کسی زمانے سے متصل و مقترن نہ ہو یعنی زمانے سے خالی ہو. ترجمہ دیکھیں. الحرف ہوا کلمۃ حرف ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی غیرہا جو ایسے معنی کو بتائے جو معنی اس کلمے کے علاوہ میں ہو، دلالۃ خالیۃ من الزمن زمانے سے خالی ہونے کے طور پر. الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل حرف اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا. ولا يدل على معنى في نفسه اور معنى في نفسه پر دلالت ایسے معنی جو خود اس کی ذات میں ہو اس پر دلالت نہیں کرتا. وانما تكون دلالته على معنى في غيره بعد ان يكون في جملة. بے شک حرف کی دلالت علی معنی ایسے معنی پر ہوتی ہے جو معنی فی غیرہ اس کے علاوہ میں ہوتا ہے، بعد ان یکون فی جملۃ اس کے بعد کہ وہ معنی کسی جملے میں ہو یا وہ حرف کسی جملے میں ہو. یعنی حرف کسی جملے میں ہو تو اب جو حرف دلالت کرے گا جس معنی پر دلالت کرے گا وہ معنی کسی غیر میں پایا جائے گا، کسی کام میں یا کسی چیز میں ہوگا. جیسے آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں. فالحرف تو حرف من والحرف الہ اور حرف الہ مثال کے طور پر لیس لہما ایو معنی ان دونوں کا کوئی معنی نہیں ہے، ما داما منفردین جب تک کہ دونوں الگ الگ ہوں. حرف من اور حرف الہ کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ یہ دونوں معنی کیا ہوں، الگ الگ ہوں. فإن کانا فی جملۃ تو اگر یہ دونوں حرف کسی جملے میں ہوں، نحو جیسے قرأت الکتاب من اولہ الی الصفحۃ العاشرۃ میں نے کتاب اس کے شروع سے 10ویں صفحے تک پڑھی. تو دلت من حرف من دلالت کر رہا ہے ہی نہیں اس وقت علی ابتداء فعل القراءۃ پڑھنے کے کام کی ابتدا پر.
व इला अला इंतहाए ही, और हरफ इला पढ़ने के काम के इख्तिताम पर दलालत कर रहा है। खुलासा ये हुआ कि मिन और इला ये दो ऐसे हर्फ हैं जो बजाते खुद अपना माना नहीं बताते, यानी ऐसा माना नहीं बताते जो माना खुद उसी के अंदर हो, बल्कि मिन और इला ऐसे माने को बताते हैं जो माना किसी और काम में या किसी चीज़ में पाया जाए। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी शुरू से आखिर तक, तो इस मिसाल में, या शुरू से 10वें सफ़े तक, इस मिसाल में शुरू और 10वां तक यानी इंतहा और इब्तिदा, ये दोनों वो मानी हैं जो जुमले के अंदर किताब में या पढ़ने के काम में पाए जाते हैं। वल हर्फो ला यसिहु अन यकूना मुस्नदन इलैहि वला मुस्नदन बिही, हर्फ के लिए सही नहीं है कि वो मुस्नद इलैह या मुस्नद बिही हो, यानी हर्फ ना खुद मुस्नद इलैह हो सकता है, यानी ना उसकी जानिब किसी फेल या किसी इसम की निस्बत की जा सकती है, वला मुस्नदन बिही, और ना वो खुद मुस्नद होता है, यानी ना हर्फ की तरफ किसी की निस्बत की जा सकती है और ना खुद हर्फ किसी की तरफ मंसूब होता है। वलाकिन लहू फ़वाइद कसीरतुन, वलाकिन लहू फ़वाइद कसीरतन, लेकिन हर्फ के बेशुमार बहुत से फ़ायदे हैं, तारिफ़ुहा फ़ी मबाहिसिल हुरूफ इंशाअल्लाह ताला, जिन्हें आप हुरूफ की बहसों में जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अहम वहा, और उन फ़वाइद में से सबसे अहम ये है अन्नहु यरबितु बैनल इस्मैन, कि हर्फ दो इसमों को जोड़ देता है। जैसे अल असदो फिल गाबति, शेर जंगल में है, यहाँ अल असद अलग इसम है और जंगल अलग इसम है, इन दोनों में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फी हर्फ जार लगा दिया तो दोनों एक जुमले में जुड़ गए और दोनों से मिल करके एक माना मफहूम हुआ, समझ में आया, शेर जंगल में है। अब बैनुल फ़ैलैन, या दो फेलों को जोड़ देता है, जैसे उरीदो अन अज़ूर अल मदीनतल मुनव्वरा, मैं मदीना मुनव्वरा देखने का इरादा रखता हूँ, या मैं मदीना मुनव्वरा देखना चाहता हूँ। यहाँ देखिए उरीदो एक फेल है और अज़ूर ज़ियारत करना ये एक फेल है। उरीद और अज़ूर इन दोनों के बीच में एक हर्फ अन आया जिसने दोनों फेलों को जोड़ दिया, तो देखने का इरादा इससे साबित हुआ। अब बैना इसमिन व और बैना इसमिन व फेलिन, या दो एक इसम और एक फेल को जोड़ देता है, जैसे कतबतो बिल कलम, मैंने कलम से लिखा, इसमें कतबतो फेल और कलम इसम है, इन दोनों को बार बिजार के जरिए जोड़ दिया गया है। और बैनल जुमलतैन, या दो जुमलों को जोड़ देता है, जैसे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इस मिसाल में शकरतुम और अज़ीदन्नकुम दोनों फेल हैं, इन हरफ शर्त ने दोनों जुमला है, इन दोनों जुमलों को इन हरफ शर्त ने जोड़ दिया है। वल हरफो सलासतो अक़साम, हर्फ की तीन किस्में हैं। नंबर एक, किस्मुन मुख्तसुन बिल इस्म, एक किस्म वो जो इस्म के साथ खास हो, का हर्फ जर्र फी नहवे हसनुन फिल बैत, जैसे कि हसनुन फिल बैत में हर्फ जर, व इन्ना फी नहवे इन्नल हुकूमत आदिलतुन, और जैसे कि इन्नल हुकूमत आदिलतुन में हर्फ इन्ना। इन दोनों मिसालों में आप देखें कि हसनुन फिल बैत, फी और इन्ना, ये दो वो हरूफ हैं जो इस्म के साथ खास है, क्योंकि इन्ना हर्फ मुशब्बह फेल है और ये सिर्फ इसम ही में दाखिल होता है, और फी हर्फ जार है, ये सिर्फ इसम में दाखिल होता है, फेल में दाखिल नहीं होता। नंबर दो, किस्मुन मुख्तसुन बिल फेल, हरूफ की दूसरी किस्म वो है जो सिर्फ फेल के साथ खास हो, जैसे लम फी नहवे लम अक़रा सहीफ़तन हाज़ल यौम, मैंने आज के दिन कोई सहीफ़ा नहीं पढ़ा। इस मिसाल में लम ये हरफ जाजिम है जो फेल मुज़ारे के साथ खास है, उसी पर दाखिल होता है, इसम में दाखिल नहीं होता। तीसरी किस्म वो है जो खास ना हो, ना इसम के साथ खास हो ना फेल के साथ, बल्कि इसम और फेल दोनों में दाखिल होता हो, जैसे अच्छा उसको बताया किस्मुन गैर मुख्तसिन, तीसरी किस्म वो है जो खास ना हो किसी के साथ, वह हुवा लज़ी यदखुलु अलल अस्माइ वल अफ़आल, और ये वो किस्म है जो अस्मा और अफ़आल दोनों में पर दाखिल होते हों। का हुरूफिल अत्फ़, जैसे कि हुरूफ अत्फ़ हैं, हर्फ इस्तिफ़हाम और इस्तिफ़हाम के दोनों हर्फ हैं, जैसे इश्तरैतु क़लमन व कुर्रासतन, इश्तरैतु क़लमन व कुर्रासतन, यहाँ वाव हर्फ अत्फ़ है जो इसम में दाखिल है क़लमन व कुर्रासतन के बीच। व जाअ शुर्तिय्यो व क़बज़ अलल लिस्से, पुलिस आई व क़बज़ अलल लिस्से, और चोर को पकड़ लिया। यहाँ पे क़बज़ शुर्तिय्यो वाव जो हर्फ अत्फ़ है, ये फेल को इसके जरिए से अत्फ़ किया गया है, यानी जाअ शुर्तिय्यो व क़बज़ अलल लिस्से में जाअ शुर्तिय्यो जाअ फेल है और क़बज़ा ये दूसरा फेल है, इन दोनों फेल पर भी ये वाव हर्फ अत्फ़ दाखिल हुआ, जिस तरह क़लमन व कुर्रासतन पर पहली वाली मिसाल में वाव हर्फ अत्फ़ दाखिल हुआ था, यानी वाव हर्फ अत्फ़ इसमें भी दाखिल होता है और फेल में भी दाखिल होता है। तीसरी मिसाल रजा हसन, क्या हसन लौटा, यहाँ देखिए हर्फ इस्तिफ़हाम है जो रजा फेल पर दाखिल हुआ। चौथी मिसाल वहल अंता मुज़ाकिर, और क्या तू मुज़ाकरा करने वाला है, बहस करने वाला है। इस मिसाल में हल अंता ज़मीर पर दाखिल है, या ये कहिए अंता ज़मीर पर दाखिल है, तो हमज़ा इस्तिफ़हाम पहली वाली मिसाल में रजा फेल पर और दूसरी वाली मिसाल में इसम पर दाखिल हुआ, तो हमज़ा इस्तिफ़हाम हर्फ हमज़ा इस्तिफ़हाम फेल और इसम दोनों में दाखिल होता है, किसी के साथ खास